Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pautupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldoning biyernes ken iking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasibayo po, ako'y Sarah. Hello, Sarah. Tita Karen. Hello, how are you? And how was your first simbang bengi? Nano day, evening? O nano? Evening, Tita. Evening. Kahapon po ng 5:30 sa aming chapel. Ano ka rin na kasi? Santa Rita, Lubao, Pampanga. Poda po, Tita, rin mangutang nung karingita kasi halos din sasabihanan kong Santa Rita, po baling kaya kami. Pero atin pong Santa Rita, Lubao. Ingisipan da po kasing Santa Rita, Tita, itangke kayo. Kumbaga, po masyadong kilala yung Santa Rita. Oh, pota naman ako sumabing, kaya kami po, Santa Rita. Santa Rita Guagua. Ala pong Santa Rita Guagua. Santa Rita, Pampanga. O ito, Tita, masaya po yung experience dahil first simbang bengi miya po. The usual, ito pong pakiramdam ko simula niyang magumpisa akong mag-serve simbang bengi. Angga po na bengi, ang titaya pa rin yung feeling ko. Itang panamdaman miya talaga yung Christmas spirit. Christmas spirit, yes. Tang parang napuntita, kahit anong karakal pang kailangan gawan, kahit marakal kaisipan, rang inaanak, makanyan, Tita. Parang napon, everything is at peace. Parang ganon, Tita. Parang everything is okay, everything is alright, ganon. Right, that's true. Ako naman nandin. Oh, ay, kayo po, talagang simbang, Misang Ganingaldo Misang talaga. Ganingaldo. Nandin, cathedral, kasi, ayan, malapit kainin kaya ba't kanita, ay yapundong yung migmisa, kaya ba't it's the usual simbambengi, kamamaranon talaga, dakalataw, sa pakim patio ng cathedral, of course. Pero kinkilub yung misa nandin, Sarah, kaya ba't kanita, syempre, kaya rin na ning misa, di santala ring tao, itang anang kalwat bayok milwal, uling talaga sa pakyaing cathedral, sa pakyaing patio. Of course, kay ba't na ning misa, at di loretang magtindang kapangan. Ay, tapin, Tita, dasnan kaya pa itang puto bongbong. Kanya man ang almusal ng puto bongbong, Tita. Buren mo, bukas lawenta nung atin pampong, kay, wari, Bibingka. May tun kong bibingka. Batiro, lala, Tita. Di magluto ka. Simple mo Very yan. simbang gabi feels natin. Tapos isipan kupin po, Sa Tita. labat, atin. Sa labat Isipan yung kupin kay pila na mo pong tudtud. Pasko na talaga, Tita. Once na tinuklo niya kasing simbang Wow. bengi, malapit na talaga. Mhm. At syempre, Tita, metong pang maka-enjoy ka rin. Retang kakanta talaga. Mhm. Istong simbang bengi. Balo ko, dakal pong maka-relate ka rin. Hi, Shane. Hawaii, Shane. Yung metong po ka rin engineers tamo. And hi, Des daw, Tita. Yan. Ay, hi, Relate Des. la po kanong ka rin songs. Kasi nga ako, Tita, pagkadaramdaman ko rin kanta nga reta, parang lalo kong araramdaman na malapit na talaga yung Pasko. Pero bukod ka rin, Tita, yung magmisa po kasi kaya kami nabengi, Father Winnie. Ing homily na sabi na, ing sa mabengi ngayon ni, preparation niya pin po kano for kay mismong Christmas, kay mismong pamanyatang. Pero sabi na po, sana kanuing pa mag-prepare mi ngayon ni, hangga keng Pasko. Sana pati po kanu keng tutuking year, kasi nga po, di ba, yung tutuking year of the parish ne. Sana po kanu mas ing pa mag-prepare mi kanu keng simbambengi ngayon ni. Sana maging umpisaya po kanu ita para ing relasyon mi kaya kaming parokya, kumbaga mas lalong mag-depend, manto, Tita. Lumalam. Yes. Ayun. Ay, wow, Sarah. Kaya nga pundong nga banggit niyan. Kasi, ayan, pundong makiramdam ko po kaya kayong homily. Of course. Siyempre, Tita Karen. Of course. Kasi nang kay, syempre, istong makanya, nagyang usually makirandam na kaman talaga, karing homilya. Huning istong ngabak marano at may tutundo ka pa. Nang kay, wari, mag-tune out ka bagya. Huning, magaling yayapon dong, anyapin. Kung mag-tune out, agyan pang
abak marano na mitutundo ka. Anyway, yung sabi natin, yan mo naman, yung Year of the Parish, yapi ng may buklat, celebrate tayo. By the way, kaya ni kay kataming radio station, may kaprograma tamo kanyan, kareng hanggang parokya tamo. Yapin damdaman nyo lang. Depende yan nung according in order, according to nung kapilan la may establish o nung kapilan lamita lang kadening parokya. At yan mo naman, yan yung mensahe. Dapat yung pamikakaluhod, pamikakasundo, yung pamiyabe-yabe. In short, nung makanano lang milalapit deng tao kay katamong Ginoo, kabang istong anti mo, wari ka rin parokya. Makanya naman yung bala mo smallest unit na ning pwera kayong family ne. Manumpisa syempre sarili, pamilya, kay ba't ganito rin communities. Syempre rin yung community sa reni. Metong nga parokya, metong yung small community o actually yung parokya intermediate ne siguro ita sa community Sara balutan naman ita. At akilala tayo kanyan din yung parokya tamo. At kaya mo naman yan. Challenge attend o alata mong radio program for the parishes. In challenge kay katamo, kilalanan tala rin yung kay katamong parokya. Mumunan dili, sarili tamong parokya, kilalanan tayo. At isto sinabi mong parokya, aliwa yung pisamban yan ha? Yung parokya, sano yan? Pati sinabi mong parokya, nano, what is it made of? Then yung kay katamong communities, CPCs, BPC. yes, BPCs, CPCs, organizations, kay ba't kanito, kay sityo, wow, yeah, yes, sectors, na pinarading Lahat-lahat, kumbaga. BECs, then yung basic legal communities, small groups, yan, yan yung kay katamong challenge for 2017 na, ngayon pa mo actually, 2016, makabuklat ni. Dapat intinjanta na yan. At syempre, what is the best way to start? Or when is the best way to start? But, of course, ngayon yung Pasko, mas matingkad na dapat yan kay katamong. Yan, Sarah. Agkatala rin, listeners, tamo tita po tatil ng buring ikutang. O kaya naman, burideng i-sharing ka lang first simbang gabi experience. Yes. Kwento yun naman po kay kami nung may pakanano kayong ngening simbang bengi. Kwento yun po nung may katagon kayo pong maranon, nandin, o nabengi, nung atin akong anticipated, o magbalak kayo pa mo, atin naman, mangumpleto lasaran eh, itang first to last, burida chula. Opo. Atin naman, nagkaisipan da, nagyang nisan mo, adwa mo at lumumbesis, kening mabiligo sa simbambengi, naman mangumpleto, pero burida talaga, makasimbala naman. Nanuya po yung kayo, what is your pleasure? Let us know. Kwento yun po kay kami. Para po kareng smart subscribers, mag-text kayo po kay 0918-351-8282. Para naman po kareng Globe subscribers, 0915-954-1303. At kareng Sun subscribers, 0923-231-4124. Text nila po rin kay kayong pakibat, questions, comments, o kwento, karetang number sa reta, kabang mag-break kami. The benefits of exercise are more than just for weight management. Exercise also combats stress, promotes better sleep, and activates the immune system. This healthy reminder is brought to you by Philippine Charity Sweepstakes Office, your partner in wellness. University of the Assumption, in cooperation with the Laos Group, proudly brings a night of majestic music brought to you by one of the best cover groups in Central Luzon. University of the Assumption Choral in concert. Experience the angelic voices of talented young individuals under the baton of Maestro Joseph Erwin Limby. Music and Unity, the sound of UAC. Happening on January 14, 2017, 6 o'clock in the evening at the Laos Group Event Center. Ticket prices 300, 500, and 700 pesos.
For more details, please contact DOA External Affairs and Media Office at 961-3617 Local 138 or visit their Facebook page at UA Chorale in Concert. Music and Unity, the sound of UAC. See you there. Kenny Tamo Pamurin, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, King Katamong Archdiocesan Radio Station,
bala mo timdam king partner ta. Yes, yamong Joel. Uli nga tayo po dimdam niyang Monday. So, kanya mo pong kanta maramdam yamong Joel. Yes. Busy, kayong Busy. simbang bengi. Actually, nanako pintitek sampong nanako yawsan. Balo ko naman istong makanya na panahon. Busy la po. Busy. Kareng simbang bengi. Hi, among Joel. And hi, kang Tita Weng. And kareng parishioners ng among Joel kaya magalang. Francis. Yon. Ang poretang aliwang members dareng naning koro. Ay, uta kaningman kong linista ni. Aw sante among Joel palistato kayo. Ngeni, Sara, Po. atin katang simbambengi guidelines pala ni. Opo. Dakala rening diocese, dakala rening parokya, atin lang guidelines para king simbambengi. Bakit guidelines? Kasi nang kay miyaliwa, medyo confusing yung liturgy na ning simbambengi eh. Kasi technically, simbambengi, adbiento ya pa yan. Istong adbiento, wari, dapat alang gloria, alang Opo. organ music, masika, itang masigla. Masaya. Kibat kanita, ing altar mo, dapat Plain. plain yan naman. Simple. Yes, simple, streamlined. Pero, ay, nandun natin gloria. Atin, yung simbambeng itin yung gloria. Bakit? Kasi pin pala na yung simbambengi, special niya. Special na rin yung misa. Number 1, what do we mean by special? Aliwa rin ni ring ordinary, regular Advent masses mo. Yung simbambengi, de siya mayaldo nga rin, makarikid la o dedicated la. Kanino kasi? King kikatamong Blessed Virgin Mary. Apansin mo ita, atin dapin gloria ring simbambengi. Kahapon po, meron. Ang Gloria in Excelsis Deo, ya pa nga eh, tita. Siyempre. Sobrang festive ng ano. Ay, itang gloria ang pamaskain. Gloria, gloria. Ay, hindi naman, tita. Yung sakto pa lang. Yung isa. Ayun. Oo nga, meron siyang ligaya. Wow, syempre atin niya. Kasi pinini. Dening misa nga rin in kailangan tamong tandanan. Nyapin, actually, ni Sara ni. Opo. Pansinan me, is to sinimba kang simbambengi, itang either anticipated o itang abak maranon, medyo o taliwa yata yung misa. Kesa nung simba kang pagtuan. Itang Daily regular, masses, regular. opo. Kasi iti naman daily masses Opo. kanyan ngayon yung panahon na ini. Mo cathedral, regular naman din karelang misa. Nano yan po yung pagkakaiba daw ang tita. Kasi ako pa po ay experience ng may simbambeng ko, tapos sinimba akong daily mass. Okay. Simbambengi, mumunang daily, damdaman may gloria. Kay ba't kanita, den kanta, atin lang, dening masiglang kanta nga man tamon eh. Medyo atin lang, konting kiliga mo pen. O itin term gagamitan nyo wari. Opo. The youth of today. Kasi, bakit? O ba't makanyan? Ulipin, ining simbambengi, special lang 9-day masses. Nobena la, para kang kay katamong indong birhen. Usually, yung kukwentura, yung sasabihan dayarang makanyan, abayan me. Balo mo manatapa from Mexico ita? Puta sasabihin mong abayan me kay katamong indong birhen. Kasi yan, may babait na kay katamong Ginoo. At saka itang, kayang, wari, yan na, malapit na. Ining celebration ay ni, talagang kaya, para kareng regular Advent masses. Kay Sara, potang umpisan tayo simbambengi, yan, damdaman tanang makanyan, kay, pati readings, aliwala. Nyapin, nang kay rin kay katamong pari, mag-vestments la naman a blue. Bakit blue? Kasi in blue, para kanyang kay katamong indong birhen. Or white. White. Kaya kami pong white. Either blue or white yan eh. Pero, istong daytime, muno akit maka-blue. Alina la. Ampong, istong daytime, akit mo nala naman kanita. Back to the Advent color. Violet na. Yes, violet. Nyapin, special ya, aliway simbambengi. Kakawani yan talaga. The liturgy is a bit different. Of course, it's still the mass.
complete ya pa mo rin yan. Nyapin, ka medyo magtaka. Ikayo nandin, kwento mo naman, naning, ing simbambengi yu, kasi rin koro, nabengi balo ko'y king. Or the other night, yapin nita, mig-practice la. Kaya ba't nang mig-programa? Siyempre, iking metong tamo pong producer, kaniking radio station, yung producer na ning Barkadahan kay Kristo. Kaya ba't na ning Barkadahan, sinubuya mo, pupulayin kasi mag-practice la kanyo. So, dening koro, praktisado la. Aruren, darlings tamo, nandin, ikit ko la. Our Lady of the Assumption Children's Choir. Hello. Dalaginding nopin. Kabilis na. Halina la babies. Opo. Uita, nyapin, praktisado, ang poreng koro, lawen mo la, pansinan mo la, istong magkanta lang simbambengi. Pati rin boses da. Tita. Hay, Parang well-modulated wow, lalagi. angelic. Ang po Praktisado talaga, tita. Kung baga mag-prepare. Ko nga, tita, kaya rin yung KK kanini, sabi ko, mag-offset na ako kasi sali na akong bayo kong sapatos. lawen mo na. Kasi mag-prepare na ako. At saka po, tita, talagang super plancho, yung uniform. Super itapin. Gana kako na naman yung kakong dating parish priest, Yamong Rudy. Panay nang sasabihan kaya kami kanta pagka makanya na. Potang ang ordinary yung Domingo o kaya makipag-birthday kayo, mag-mall kayo. Piblas kayo, well-dressed kayo. Tapos ngayon may baiting kaya katabong talapagligtas. Ala kong kaayos-ayos. Ay! Amis kaya tuloy Yamong Rudy. Oy, tatita. Yang naman himbayo mong parish, in current present Ay, parish oo. priest mo. Makanya niya naman. Among Adri. Hello, Among. Pota pakiramdaman na ako. Actually, makiramdam niya talaga. Yadya ka tayo may katayis to sasabihan. Oy, tatita. Nyapin, ita, sa panandaman mo, special. Yes. And panamdaman tamo din in preparation. Talaga naman, in preparation, maluwat pa ware. Ay, at saka rin anak, balo mong balo, istong, altar servers, o nung ninuman. Again, dito mong ushers, simbambengi, aliwala talaga, alertness. Opo. Din cathedral. Deni mong Mas active lang tita. boys and girls, ilang migdala ka rin ng collection baskets. Pero kareta regular mag-collect, ne? Ditang makayasta. Ba? Lalawen ko la, lalo pang may tutunduray ni nga nakarini ka bang palagay ko, la stress pa mo, chuno pisang bandete. Aliwalay tsura. Ang po pang aliway karelang preparation. So, pati liturgy tamo, Sara, makanya niya naman, kaya ba't na ning break tamo po tambagya? Umpisan tayo ng makanano yan. Narinig simbang bengi. Liturgy sa amanuan tamo. Tapin, ba't Gloria talaga kakantaya? Kaya ba't kanita? Aliwala man naman talaga rin dening kay katamong readings. Kaya ba't pangaras na nining 17? Aliwanay na naman kasi ating ng preparation talaga for the Christmas feast. Istong dimdam mula rin kay katamong antiphon sa manwanda. Ing pang 17. Talagang itang okam Emmanuel, amanwan tamo. Dapat bukas siguro dahil hanggang version na ning okam Emmanuel patigtigdan na laki ni King radio station kasi bukas sapiensya na buri na sabihin wisdom nining wisdom, ginuta mo pa mo rin ita. Yapa mo rin. He's everything. Nyapin, Sara, deng listeners tamo talagang dapat piyadjanda na nung nanuya talaga ini. Papunta na. Lanang hindi na mapipigilan. Malapit na. Pero makanyan man, mag-break ka ta sa guli. Ing radio ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, Bright FM 91.9, malugod yang makiabe king selebrasyon na ning Aldo ning kebaitan ng Padre Eduardo Musni nganing kalabinganam ng Aldo ning Disyembre. Masablalang kebaitan keka dir among. Ini po ing keko ang manating talasuyo, Monsignor Pasiano Aniceto, Arsobispo Emerito ning Archdiocese ning San Fernando.
Kenita mo pamurin po, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9, Bright FM, Inke Katamong Archdiocesan Radio Station. May speechless ko Kagaling na nga mong Joel. Wapi. Siya na lahat. Siyempre. Kasi yung parish priest yan. DJ na, pogi pa. Wow. Kaya naman. Talagang tutok yan nila rin yung pang-Advent kanta. Actually, Sarah, pang-Advent la talaga muna man din kakantata mo is tong Simbang Bengi, except for itapin atin kang Gloria, kibat kanita rin investments mo, maputila. Pero, ining kay katamong devotion ay ni, itapin eya ka birabra mo eya mo basta-basta makanyan. Kibat, bala mong atin ing history na ning Simbang Bengi. Kasi, itapin pagkwentuhan ming Tita Shirley, kay gana-gana magsimbang bengi. Porket katoliko king anywhere in the world, not all Catholics celebrate simbang gabi o simbang bengi. Balo mong den Pilipino mo, ila talaga magsimbang bengi. Kasi, Ila mo po rin mag 9 days talaga? 9 days bengi. Ah. Itang abak maranon. Atin pinewari ating guidelines. Dapat isimbang bengi, manumpisaya mo itang alas 4, at most, alas 5. So, kareng aliwang bansa, ala lang makanyan, Sarah. Ita mo talaga deng Pilipino, anyapin, balo mo, deng magsimbang bengi kareng aliwang bansa, balong Filipino communities la. At saka tita, lawin mo atin lang adwang oras. Pwedeng retang anticipated mass na day before, tas detang mismo. Halimbawa po, kami napon, 15 yang at panapon, pabengi. Tapos, 16 morning. Kumbaga parang, nung kami tagon ketang pangat panapon or pangbengi, pwede ka pa rin kinabukasan. Balo mo nung yameni batan yan? Opo, sabi da po keng research, tita. Nga po kanong panahon na din pala ng martial law. May kadinan palang, kumbaga meging way ya din kung bakit ating benging simbang bengi. Benging simbang bengi. O ito, tita. May ka way po kasi diba niyang martial law, tita. Panahon da rin curfew. Yes, in curfew ata kanita. Bala mo. Naranasan niyo po ito? Hey! May babait ko pa. Ika talaga. Although, aminan ko naman, may bait na ako, bayo yung malift ing martial law. 80s, 81 yata nung magkamali. Opo, 81. So, ing martial law, mabiyan na ako, pero anak pang malati. Ko tikman da rin ng aliwa. Itang menga curfew, Lara. Isto sinabi mo, may curfew ka. Namburin na sabihin ng may curfew. Ba, isto ka nung mirasan kang 10 o'clock nung kung magkamali. Mirasan kang 10 in the evening, kindalan. Makulong ka. Or, ma-detain. Naman, kulong talagang sukulan. Pero ma-detain ka, kapamo miuli. Ba't kabukasan yata. Or at in certain time. Atin ng pagawa kay nga, diwa, may mutputlan dikot. So, parang naparusahan ka din, gano'n. Parang may late ka kang eskwela, mga yan tita, kang gawang consequence. Uy, worst case scenario, nakalunto. Ay, parang yung pelikulang Dekada 70. Wow. Makanyan talagang martial law. Reminds me of martial law. Kahit ako may biya kanita, time ito, nga nga panalben kita, tita, parang sabi ko, ang hirap din palang maging ina. Tapos, isang babae na sumusunod sa government. Itang makanta, tita. Conflict. So, isa din palang naging way yun para maging... Yes. Kasi isipan mo, kamamatay de pareng tao neng kahit pinamanuan ko kay ka inolunto apagtripandala ero kapad tabas you won't be seen alive. It Humanity. was like that. Yes. Na pinarungin yara martial law wala mo yan naralo nanong pero believe ko deng millennials ay tinjanda na nung naning martial law. Thanks to the people na atso po niyang martial law. Kasi ilang meging parang living proof or ila po rin megkwento kaya kami. As in first hand. Nga po kami, kahit ali kami po mebye. Pasalamat kami po karang Miss Trami. Hi kay Ma'am Eloisa. Ito po yung mag-remind kaya kami. Kukwento na ito na hindi to base sa libro, hindi to base sa mga nababasa nyo lang. Ito base sa personal experience ko. And yun po, kaya natatandaan din namin yun kasi may nibatan po mismo Karelo.
Yes. So, imagine, martial law. Podyapo ko pala, tita. Of course. Wow. Mabiyan na pa. Correct. Di lola, then kamag-anak, ne? So, istong kanita, isipan mo, ay, simbambeng pila na centuries yan. Lalo na itamong Pilipino. O itamong Kapampangan naman wanda, ne? Very devout. Itang, malyari waring ko simba, uli mong makanyan. Lalo na nung kakagisingan ng pamilya ita. Wari, at tandanan mo, retang kwentong, gagawan da siguro, ekbal nung how many parishes. Lalo na yung mumunan ng diling Aldo ni Simbambengi, atin talagang bandang dudurot. Ali ko na po yata experience to, tita. Karang kabalenan usually yan ating bandang dudurot para mangising. Kibat din kumpana na ning pisamban, titig-tigla pa, alam patugot. Kaya ita Sara, tradisyon ita. Nya bala mo festive, fiesta ing atmosphere. Istundimdam mula, titig-tig, talakad ka Uno nga nakang malati, malyaring kami gising. Kaya ba't inipin nung tradisyon na yan, kabirabramig martial wari, bala mo, paintunanin yung katawan mo O nung individual a person, maninton. O what more, in community, talaga kasanayan din ito for centuries. Nanong milyari. So, nanong influence na ni Simbambengi. Kasi madalumdum niya pa yung alas 4 ning ganing Aldo. Bala mo yung curfew kanita, 10 p.m. yata till 6 a.m. Nung kumagama din Nanong gawan da? Mag-adjust lang. Opo. Nga siguro ating mass na 7 to 8. Yes. Makanya yung yung evening masses. 8 di man yata yung traditional Simbambengi kasi bala mo king Manila natin yung guidelines si Cardinal Tagle. Before 8 p.m. pa considered Simbambengi. So then text mo, then liturgical guidelines mo. Before 8 p.m. intutukyan mo pa data regular masses for the day. Pero by 8 p.m. ita considered yan Simbambengi. Nung magkamali makanyan larening karelang guidelines. Medyo strict. Kasi makanyan pining kasanayan da. Before that, bala mo Cardinal Tagle, sinabi na pa, so ngayon makataluki ka, makatuki ka rin ng oras sa reni. Liturgical abuse yung considered. Yes. So, itapin. Ining Simbambengi ngayon nga manuan mo, Sara, kaya kayong martial law, epekto yan naman ini pa magnisang bengi talaga. Mag-adapta mo naman. Pero balo mo Roma, may pakailikupin Nano po, bakit po? Kasi pinost ni Father Danny, King St. Peter's Basilica, may kasimbambengi na naman for the first time. Dakal simbambengi Roma, karening miyadiwang pisamban, small churches for the Filipino community. But in Rome itself, in the Vatican itself, in St. Peter's, first time. Hindi linawe king schedule dahil alas 5 kuya. 5 in the afternoon. Hindi ako, aro. Ila mismo yung, yata sinunod. Kay ba't St. Peter's pa. Oneng, special case naman nita uling, manyarano man talaga king St. Peter's. Can you just imagine? Nanda rin treasures at saka rin. So, evening dapat makasarani. Kasi bala mo 6, dapat sarado ng basilica. So, bala mo in-accommodate dala mo rin ng Pilipino, but they have to close shop. They have to follow rules pa mo rin niya. Very, very strict. Bayo Roman ka no paluban, kailangan ma-security check la pa mo. So, in a way, inikikatamong Simbambengi, agyangatin yung strict rules, tutukiya pa mo ring naning ang napapanahon nanapin magyari rin ka magpa-security check nung at ka Vatican po tapos nung naning may nga palyari ka rin kaya atin makasalikot atin madisgrasya wari. So in the same way nung yung Simbambengi na ning King Pilipinas may ka 8 p.m. or evening schedules kasi sindure yan mo martial law kalwat ng alam martial law pero itapin for pastoral considerations sindure Sara, huling dakal ka no kareng magobra pin naman. Mas convenient isimbalang
alas 8 ning bengi, Mm. kaya rin nanita muli la diretso matudtud. Tudtud. Kaya sakit ang migising lang alas 2 o alas 3 to prepare for the 4 a.m. simbang bengi for 4:30. Kaya ba't kanita, rolong ublang mitutundo o kaya, ay bala mo kung kakilalang makanya na, linob yung mitutundo. Mm. Kausap ko ba siya ngayon? Bubukingan mo na ako man eh. Nyapin. Clue pa po. Tama na. Kailangan tanang mag-break. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Bright FM 91.9, metong yakaring mapalad a pinili ning Jollibee para king karelang kaadwang pulot adwang kampanya. Ing Jollibee, maaga ang Pasko campaign. Itiya ing kampanyang magnasang saupan laring kayanakan kapamilatan ning Worldwide Toy and Book Collection Drive. Kayantabe ing Department of Social Welfare and Development, Department of Education, ampon ing Jollibee Group Foundation, ag katanda kayo pong regaluan talang pialungan, ampong libro, reting kayanakan. Maliyari yula pong iabot o iduang ringke kayong donasyon king ground floor DSF Building General Hizon Avenue, City of San Fernando, Pampanga. O maus karing numerong 435-4480, local 045 o king 0949-609-5478. Saup-saup tamo pong mamietula, ngening kapaskuan. Dakal pong salamat! Mo
sablang tao, maging metong na mo. Iangat yoring buntugyo at lumahawe kayo, ingpangayat pusyo, malahapit na. Iangat yoring buntugyo at lumahawe kayo, uling pangayat pusyo, malahapit na. Tahong may natahong matbuting sala, makababad na, migising na, mibangon na, daratang yaing Ginoo. Iangat yoring buntugyo at lumahawe kayo, ingpangayat pusyo, malahapit na. Iangat yoring buntugyo at lumahawe kayo, muling pangayat pusyo, malahapit na. Agalano, aplas lungkot, kinuumet, ulwan na, luading mata, luading puso, ginupulisan na. Iangat yoring buntugyo at lumahawe kayo, ingpangayat pusyo, malahapit na. Iangat yoring buntugyo at lumahawe kayo, uling pangayat pusyo, malahapit na. Tundaw tumerak, palakpak, pupulit, daralin pa, sa lubong ka, umenakaoya na Ginoo. Iangat yoring buntugyo at lumahawe kayo, ingpangayat pusyo, malahapit na. Iangat yoring buntugyo at lumahawe kayo, uling pangayat pusyo, malahapit na. Kenitap mo pamurin po king kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM king kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ba, wala rin kantang dimdam tamo, Sarah. Opo. Sikat tamo actually, sikat yamong Jo. Opo, tita. O rin Ano kasi tamo rin muna? madalas tang daramdaman, di ba, tita? Saan ito mo muna Balayan kasi? Amana, Yan. Tsaka po, Yangat yoring buntok yu. at lumangan. Alin ako magkanta, tita po to. Masira itang kanto. Kakanta talaga rin is to Simbambengi kasi tapin part of Advent pa kay ba't kanita is to Simbambengi syempre kaya mo naman in a way pampagising lang Opo. naman din mo papansin din yung tonong areni lively ang po pang kailangan mabilis ang po pang pampagising well kay la rin medyo considerations la rin syempre may tutunduno apin din kay kang parishioners. Tapos makatunduya pa Ba't itang kanta. makatunduwa? Malyari yan. Akit mo siguro rin sinimba kanta, tita. Awas kanina, makaidlip na lang. Yes. So, ining pipagkwentuhan ta ngayon ni Sarah, makatula tamo talaga Ining simbambengi ngayon ni pala. Yung history no, yan, martial law yung pisasabihan tan Opo. Pero, king, kapilang katatutuking mikit kanyan, king Monday. Lunes. Yan. Lawen tanong na nung gimmick tamo di among Joel. Pero, in discussion talaga, Martes nene. Opo. By Tuesday, pakramdaman tala siguro o mag-research ka ta. Di nan tang assignment ing sarili ta. Sige. Kasi simbambengi ngayon ipin. Nga manuan ko kay ka. Not everybody at simbambengi. Bala mo 1953 pala, nang magpetisyon yung Pilipinas, King Roma, bang kanita payagan na katamo talagang mika legitimate as simbambengi. Okay, but
Kasi adwan tamo yan talaga at binyan na naman ng Roma atin yung papal indult rin na sabihin atin yung kondisyon deni rin kondisyon na dapat kano 9 days bayo ing Pasko so deni rin December 16 to 24 mika solemn votive mass dening rurate chedi de superana pakiramdaman tala reta balo ko ting katang-kantang makanyan kibat malyari la rin ni karen parishes karen kumbinto once a day with great solemnity and with the attendance of the faithful. Once a day mo pala dapat. So, pala malyari. Anyway, tsaka tani pipagkwentuhan yan nung makanan. discuss mas malalam. Wow. Kasi later on, may nyad lang indult. Kaya ba't may nyad no na naman extension? Another 5 years. So, another 5 years. 1961 until 66. O di dapat yari na lata na simbambengin ngayon. Lawenta mo. Na ano yung history da rin ba't kapilan pa mo pala yan? Kapilan mo rin na sabihin, naman centuries. Pero atin palang makanya na history. May intriga ko tuloy, Sara. Nung kapilan mayari na kakatamong programa. Sundo tala po rin kay katamong historical trivia facts and nung nano pa akwento next week. Pero ariyan tane po yung episode tamo ngay ni kening panalangin. King lagyo ning iba ning anak ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba. Miras na naman po ing oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami kaniting pigkalub mong pamikatagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento at miragdag abelwan. Dikil king kaya kaming kasalpantayanan Katoliko. Bendisyonan mo kamingan sana. Lalo na detang kay kaming akakwentuhan at sukaring karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman karin ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela ing mayap akalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o dararan lang kasakitan, o nanumang mabayat akabilian, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban. At paramdam mo karela ing kekang lugod at lunus. Iya pagmingan kaya kaiti king lagyo ng Hesukristong kaya kaming ginu, magari kayabe mo at ning banalay espiritu, manggaman king alananga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ning ipa, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakal pong salamat karing hanggang may kiramdam pasibayo po ako'y Sarah. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kikatamang Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ng Aldo ngay ni. Ating ibunyag, awitan siya, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. So sabay sigahan sa libutan, ang ngalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos sumahati, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Sing